কিডনি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয়ে। আজ দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয়ে কিডনি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন প্রস্রাবের সংক্রমণ, মূত্রথলিতে সমস্যা, কিডনিতে পাথর, বৃক্ষনালীতে পাথর, মূত্রের গতি কমে যাওয়া, বারবার প্রস্রাব হওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এদিন চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল ইনফরমেশন সেন্টার তারকেশ্বরের উদ্যোগে চলায় সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চেন্নাইয়ের বিশিষ্ট ডাক্তার রঞ্জনী মুথু। স্কুলের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উপস্থিত ছিলেন অতিথিরা, তাদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ডাক্তার রঞ্জনী মুথু ছাত্রছাত্রীদের একেবারে সরলভাবে কিডনি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। স্কুলে এই ধরনের অনুষ্ঠান হতে পেরে বর্তমানে স্কুলের টিচার ইনচার্জ সত্যনারায়ণ দত্ত বলেন, স্কুলে এই ধরনের সচেতনতা ক্যাম্প হতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমি চাই আগামী দিনও যেন এই ধরনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে আরও সচেতনতার দরকার। এই বিষয়ে ডাক্তার রঞ্জনী মুথু বলেন, আজ এই স্কুলে আসতে পেরে নিজের স্কুল জীবনের কথা মনে পড়লো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেভাবে মনোযোগী হয়ে বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে তাতে অত্যন্ত খুশি। हिडन सॉल्ट बिकॉज ये आंखों को नहीं दिखता है, हमको लगता है हम तो ज़्यादा कुछ नमक नहीं चल रहा है, बट ना, नमक जो पापड़, अचार, प्रोसेस आइटम में होता है, उसको जितना हम लोग कम करें उतना अच्छा है। चीज़, बर्गर, ये सब चीज़ें समय के साथ कम हो जानी चाहिए। 40 ईयर्स के बाद तो ये सब चीज़ें बहुत ओकेजनली बहुत रेयर होना चाहिए। प्लस एक और चीज़ है एनिमल प्रोटीन। एक्चुअली मैं भी बंगाल में हूँ, मैं अगर बोलूँ कि मीट नहीं खाना है, चिकन फिश नहीं खाना है, तो मुझे आप पसंद नहीं करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है कि जितना वेजिटेरियन डाइट खाएंगे, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में उतना प्रोटीन नहीं होता है, वो किडनी को बहुत इफेक्ट नहीं करता है, किडनी पे बहुत जोर नहीं पड़ता है। बट अगर आप जैसे मीट खाते हैं, मीट में बहुत प्रोटीन होता है, तो किडनी पे ऑलरेडी जोर है तो और जोर बढ़ जाएगा और फिर किडनी को कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी अगर किडनी की बीमारी है तो उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसकी लोड को कम करने के लिए एनिमल प्रोटीन बस कम करना, प्लांट प्रोटीन कम नहीं करना। अगर आप प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे और आपको मसल मास नहीं रहेगा, लीन हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो एनिमल प्रोटीन बस कम करें, जैसे मटन को मंथली मंथ कर दीजिए, चिकन, फिश, एग वाइट को हफ्ते में 2 या 3 बार रखिए। बड़ा मछली कभी कभी बिकॉज यूरिक एसिड होता है, तो यूरिक एसिड थोड़ा सा गाउट पैदा करता है, हड्डी में पेन पैदा करता है, ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे। बड़ा मछली, सी फूड्स अवॉइड करना चाहिए। कोको कोला, फैंटा, बच्चों के इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरिक एसिड का जो सोर्स है, कोको कोला फैंटा जिसमें झाग बनता है, उसमें यूरिक एसिड भर भर के होता है, वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो जितना हम लोग अपने घर में प्रोसेस आइटम कम लाएं, फ्रेश चीज़ें बनाएं, बच्चों को इन्वॉल्व करिए खाने में। जब भी दुकान लेके जाएं उनको लेबल बताएं कि जब हम खरीदते हैं तो इतना सॉल्ट है, जब भी हम कुछ खाना पसंद करें आके उनको डिब्बा दिखाएं कि ये सोडियम इतना ज़्यादा है। 100 ग्राम 100 mg के नीचे जो भी सोडियम कंटेनिंग प्रोडक्ट है अच्छा है, जो भी 100 मिलीग्राम से ऊपर है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सॉल्ट शरीर में ज़्यादा हो रहा है। तो जितना भी फ्रेश आइटम से आप एटलीस्ट अपना दिन पूरा करते हैं खाने में, इट इज़ वेरी गुड। तो जस्ट रिमेंबर सॉल्ट और एनिमल प्रोटीन जो आपको मिनिमम रखना है अपने डाइट में, स्पेशली एज के हिसाब से। पीट सॉल्ट ये सब अच्छा है बिकॉज इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, और अपन को सॉल्ट कम, पोटेशियम ज़्यादा होने से आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो। तो ये उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी शुरू नहीं हुई। अगर किडनी की बीमारी शुरू हो गई, उसमें एक्चुअली फिर से आपको नमक जो है, टाटा का जो आयोडाइज सॉल्ट है, उस पर जो ऑरेंज कलर का एक पैकेट आता है, उसी को हम लोग रिकमेंड करते हैं। तब हम लोग रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट हटा देते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो है किडनी की दिक्कत के साथ साथ पोटेशियम शरीर में बढ़ता है एंड देन उसको फिर दिक्कत होता है, तो हमें बाहर से वो नहीं देना। तो इसीलिए सॉल्ट का जो है ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो अलग प्रकार का सॉल्ट, और अगर आपका किडनी की बीमारी के साथ आपका इशू है तो अलग प्रकार का सॉल्ट है। চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল ইনফরমেশন সেন্টার তারকেশ্বরের থেকে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো করাচ্ছি হেলথ কেয়ারের ওপর আরও অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে। অ্যাপোলো হসপিটাল সবসময় আমাদের এগিয়ে আসতে বলছে, সেই হিসেবে আমাদের প্রোগ্রামগুলো চলছে। তাছাড়া আমাদের 11টা ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার কন্টিনিউ আছে আপনার তারকেশ্বরে, প্রতি 2 মাস ছাড়া ছাড়া আমরা দেখতে পাই। চাউলপট্টি, বটতলা, চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল ইনফরমেশন সেন্টার। আমার নাম কল্যাণ চক্রবর্তী, আমি হচ্ছি লোকাল হুগলি ডিস্ট্রিক্টের অর্গানাইজার। টোটাল 11টা ডিপার্টমেন্ট ডাক্তার এখন রেগুলার বেসিস আসছেন। নেফ্রোলজি আজকে এসেছেন, দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে।
আমরা রোটেশনালি স্কুল থেকে আরম্ভ করে আদার্স অন্যান্য এনজিও বা আদার্স অন্যান্য জায়গাতেও এই ধরনের প্রোগ্রাম করছি, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। নেফ্রোলজি ছাড়া ইউরো আদার্স অন্যান্য যেসব ডিপার্টমেন্ট, নিউরো, গ্যাস্ট্রো, সব ডক্টর আসছেন। যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমার ফোন নাম্বার কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। চেন্নাই অ্যাপোলো যাওয়ার আগে কন্ট্যাক্ট করে গেলে আমরা কিছু কিছু জিনিস প্রোভাইড করে থাকি। নাম্বারটা 9474465980। চেন্নাই অ্যাপোলো যাওয়ার আগে আপনারা যদি আমাকে জানিয়ে যান তাহলে কি হবে, চেন্নাই অ্যাপোলো স্টেশন অথবা এয়ারপোর্ট থেকে আমরা পিকআপের ব্যবস্থা করি, ফ্রি পিকআপ থাকে। তাছাড়া আপনাদের ফ্রি রেজিস্ট্রেশন থাকে, আমরা এখান থেকে রেজিস্ট্রেশন করে ব্যবস্থা করি। কিছু কিছু সময় হসপিটাল অর্গানাইজ থেকেই আমাদের কিছু পার্সেন্টেজ ছাড়ের হেলথ চেক আপের কুপন টোকেন থেকে থাকে। আদার্স অন্যান্য হেল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় আমরা ব্যবস্থা করি। এমনকি আমাদের এখানে টেলিমেডিসিন, ভিডিও কলিংয়ের ব্যবস্থা আছে। আসার পর আপনারা ডক্টরের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারছেন। তাছাড়াও এখানে রেগুলার বেসিসে প্রত্যেক ডক্টর 2 মাস ছাড়া ছাড়া আসছে। আজকে যিনি নেফ্রোলজির এসেছেন ওনার নামটা কি? উনি হচ্ছে ডক্টর রঞ্জনী মুথু। উনি হচ্ছেন ডিএম নেফ্রো। উনিও কন্টিনিউ আসছেন আমাদের এখানে 2 মাস ছাড়া ছাড়া। চেন্নাই থেকে আসেন? চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল থেকে যারা যারা আসছেন আমাদের এখানে চেন্নাই অ্যাপোলোরই ইনফরমেশন সেন্টার। আজকে কোথায় এসেছেন? অ্যাকচুয়ালি এসেছেন আমাদের প্রোগ্রামটা এখন করেছি দশগড়াতে, হুগলি দশগড়া হাই স্কুলে। এখানে টিচাররা আছেন, স্টুডেন্টদের নিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, কিডনির ওপর যেসব ডিজিজ তার নিয়ে ক্যাম্প হচ্ছে। এরপরে উনি আবার চলে যাবেন তারকেশ্বরে। তারকেশ্বরের চাউলগুটি আমাদের চেন্নাই অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেন্টারে, মানে রুগীরা আছেন, ওখানে আবার দেখে উনি ব্যাক করবেন চেন্নাই। খুবই ভালো লাগলো, কারণ এই ধরনের কিডনি সম্পর্কে সচেতনতা স্বেচ্ছায় ওনারা এগিয়ে এসে, যে ছাত্রদের তো বটেই, এমনকি অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের সমস্যা সব কিছুই মানে ওনার সামনে উপস্থিত করে তার শেয়ার করলেন এবং তার সমাধানের চেষ্টা করলেন। আমাদের কি কি করা উচিত কিডনি সম্পর্কে, কিডনি ভালো রাখতে গেলে, এবং কোনগুলো কিডনির পক্ষে ক্ষতিকর, সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা নতুনভাবে, মানে আরও অনেক কিছু যা জানতাম তার চেয়ে আরও বেশি কিছু জানতে পারলাম এর থেকে। মানে আমরা সত্যি কথা বলতে কি খুবই উপকৃত হয়েছি। আপনাদের স্কুলের নাম কি? উপকৃত হয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকা প্রত্যেকেই আমরা খুব উপকৃত। মাঝে মাঝে যদি এরকম প্রোগ্রাম হয় সেটা কিন্তু মানে সবার পক্ষে টিচারের ইনচার্জ হিসেবে থেকে বলছি, এরকম মাঝে মাঝেই হলে আমি কিন্তু সব রকমভাবে সহযোগিতা করব। আপনাদের স্কুলের নাম? হ্যাঁ বলুন। স্কুলের নাম? দশগড়া হাই স্কুল। আপনার নাম? আমি টিআইসি সত্যনারায়ণ দত্ত। नेफ्रोलॉजिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल ग्रीन रोड चेन्नई। मैं हर 3 महीने में तारकेश्वर आती हूँ अपने किडनी पेशेंट्स को देखने के लिए। मेरा मेन एम रहता है कि हम अपने पुराने पेशेंट्स को ही देखें और कुछ नए पेशेंट जो बनते हैं उनको भी हम देख पाएँ। मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रियाटिन का बढ़ जाना, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं या फिर जिनको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसप्लांट की केयर की भी आवश्यकता होती है, पेशेंट्स जो किडनी स्टोन से ग्रसित हैं या फिर अल्ट्रासाउंड में या स्ट्रक्चर अबनॉर्मल है या फिर कोई सिस्ट है, तो ऐसी कोई सारी समस्याएं प्लस डायबिटीज और हाइपरटेंशन रिलेटेड जो किडनी की दिक्कत होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जहाँ पे पेशाब शरीर में सूजन आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग होना या फिर पूरे शरीर में सूजन आना, ऐसी समस्याओं का हम निदान देने की कोशिश करते हैं अपने इस आज दसगढ़ स्कूल में आए हैं। छात्र छात्री को कितना उत्साह लगा आपका ये देखा गया? ये मेरी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं एक स्कूल में आ पाई और मैं बच्चों को थोड़ा बहुत मैं बता पाई, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा अपना ज्ञान उनके साथ बांट पाई और उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता पाई। और मैं ये भी खुशी हुई कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, बोथ मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स बहुत एक्साइटेड हैं और काफ़ी उन्होंने सवाल किए और अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी उन्होंने बेहिचक पूछा सबके सामने। वो भी एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है कि लोगों की जागरूकता इस किडनी बीमारी के बारे में बढ़ रही है। तो ये सोच के और ये समझ के बहुत अच्छा लगता है कि लोग किडनी से डरते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि किडनी की दिक्कत जो होती है कभी कभी तो टेम्पररी होती है, आप निकल जाते हैं, बट कभी कभी लंबी बीमारी होने की वजह से क्रॉनिक डिजीज जब हो जाता है तो फिर उससे बचाव मुश्किल होता है और फिर वो ट्रांसप्लांट डायलिसिस की तरफ